groupement nyamakalaw ka ton jakulu ina fem aba hado jakulu fo hebe kuchala abela de ndo ban jakulu ina kuchala ya dabo ata kengere aw fe ka be kunu fo bi ata ni ka dugo barka eri kuchala to ngati baonka opmana kunu wonte sikatala christian opmana ka do ka fo ulu fana ka kunga kangana akunya daro ka jarwi mais dora do no fana sebo kuna o bela jere sorola ikan lasili ika bara ke chugo iku mine chugo o de ya to bela jere ya do ka fo jina ko faso ko fendo mi fladra jinta no jala ko muso jara o siwara o wasara o kungoro tala ni joroin ni joroin an yi kan lasilo me bi kali joroin sorali na ka di an kilingin bela diri an bi fe ka kemi ala bo don ibi fe ka kemi bo don ala so mi na la mula to tike e ti fe ka kemi na la bi kai na la kon ti ten ko fe me ala ko ne ba fe ni ka kai mana ola an ba bla o mi kono dunin bi kuna na la dora faraka ala bo fana tafagati bini demaya en korosili ni jamakulu bayan ansar dini jiya kono o korosili ani halama do mogo mi jome ila kene be ka sokono o bela jini ko fe katla kani jorenta manno me andali do ala kera ala di kama ala ba ta fanga ma anana kana furi ke ka barka da ka duoke ko chala out to ball the premier ko out to ball troisième position ko fiyo awa haidara kan kula ani ka dambe ka tanga duguma anti gwa ko o mana o ba gira an kuma kan ye jama kuru folo la nga no tara kan dabu an mo go be mina labe mina o keti go mina o de tuini alami do ke musa ko ka fu fi kengere mana ko na kama akunga da yara kai kene kai ayambla no na kan o mana hakili mo mala kuchala ni yati ya wallahi abenga ni abi afeka kan kene kai an jigi kan bi inshallah ina na wati mina ni jabu bai nyefe ka soro jamana bi la halamina aba fitne kono ani ka ta soro silameu an sirana minye silameu jugu kana do silameu no che fara la ina na soro barakela wajibu din nyena o haidara de bina fara no o jugu min nyena de be wulutu ye kana o nganya no kuma kan de sigima ka fa bi da keti de wanna la sona bi keti mali islami kan ba o bol kadiwo islami ka dumodu o mana o sira kon handi dinga mi bora ibo be suno o mana jibudi ya ni ato mo mi bo koroni ki de bini bani mali dugube ni ma dugo duge wallahi be ngani ya biya akada be akan no orate aman sarfo ni ko in la benina an de benina am da sira la baraka ulu tatia on eta me amu fala yo chesiri ke o mana shiru sona na hadara ودلوكو الإخوان في الله هم المتحابون في الله المتعاملون على طاعة الله المتزاوجون فيما بينهم على كما يبي على كما دمو ولبي نيو كانوا دي على كما ولبي جيغا بارك نيو في على كما وولو كانيو كانوا أنو كبارا نيو تي دان كسي كانيو لاجي بكا سيسيرولا وولي كتابون نيو يدي وكمان أودي أنغا بي نيو يي كاولي كانا بوي qu'il faut qu'il voit le monde qui barkada faire les discours dans les sega befo faire mi be duranda anga makoroba fe sigi ka sega bela jile fo ibora ko dola on ta ko bila ta dora ko kacha to manana sona ambi Allah taala dili ala ka ki ma here ka ke jamana ma here ka ke dugu ma here otmana ala ka ko iko ma here ansar dini ni no yidire bayara bi ala ka kuma here ala ka kuma ngortai ala ka kuma wasai be musime ka domi kono bide ko be musime ka domi kono bide ko anyela kungo ha kuna sina anyela kungo anyela bi fana bi yana ansar dina anyela rubma anyela wa ambar inshallah ni fana bi mais bin bunyama ko segulo ke ni kenega e joni amal bake Ibrahim Kontaw Cheikh Ibrahim Kontaw groupement bureau bisi domina ne de délégué kana kuchara to wala ananga to baba do fatu be na sebu
o janaza kɛra dimanche ma se ka yan sɔrɔ mais continue ka na baara tɔw kɛra ɲɛ na o baara min kɛra ɲɛ na i y'a wele surafana dun na wa i k'a dɔn k'a fɔ segin kɔrɔ o surafana dun na o don kama ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ Mali karamɔgɔw ani Bamakɔ karamɔgɔbaw n'a tɔnɲɛmɔgɔw n'a alimabaw a bɛɛ kun kɛnɛ kan bonya ni kumakan min fɔra a y'a nimisa wasa dakuɲɛ kelen fɔra yen ko Haut Conseil san 17 sigiko 4 walima sigiko 3 k'u bɛnna nin sen ta ka kɛcogo ɲuman na cogo na k'a si ma deli ka kɛ ten o tuma na o wasala seereya la o kɔfɛ tuguni Ibrahim Kɔntaw y'a jira k'a fɔ diinɛ ɲɛmaa ni diinɛ lasina n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka kɛ ciden sigida la ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma ka dɛmɛ kɛ ka dugawu kɛ nin baara in datanga fana na o tuma an y'o baaraw fana kɛ inshallah o tuma anw sujara ni o seereya kan ninnu mɔgɔ caman fɔra koyi mais k'a fɔ san 10 kɔ ani nin sigibɔ hakɛ in na ni sen ta ɲɔgɔn ma k'a la bamananw fɔ ko ni su bi bɔ ka wula fɛ a bɛ jɔ n'Ala sɔnna an b'a dɔn k'a fɔ nin mandat ninnu a bɛna kɛ hɛrɛ kɔnɔ a bɛna kɛ baden kɔnɔ a bɛ kɛ kunnawolo kɔnɔ a bɛ kɛ wasa kɔnɔ min ka gɛlɛn silamɛya ka silamɛw ka ɲini fana ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de ye bɛn ni keleya ye o bɛna sabati o bɛna sabati i ka kuma kɔrɔw don i ka kuma kɔrɔw don jamana inshallah faamuyɛw sɔrɔla ka ban sababu ye an fɔn fɔ aw an kana fara an bɛɛ taara se plafond na k'an jɔ bɛɛ sera o tuma na min bɛ segin kɔ ka na fara ɲɔgɔn kan n'Ala sɔnna k'o ɲɛmaya kalifa i ma k'o datugu d'e ma awa wulikajɔ ni cɛsiri b'i la an b'a dɔn k'a fɔ baara in a bɛ ɲɛ inshallah yarabi Ala k'a ɲɛ yarabi Ala k'a ɲɛ an balakaw bɛ yan awa an bɛna dakuruɲɛ 2 di u ma o tuma na olu fana ka o laseli n'o folikan kɛ inshallah an ti kuma jɛya Ala k'an bɛ sara Mami de kuma ɲɛna Danbɛlɛ Watara muso de kuma ɲɛna Danbɛlɛ de kuma ɲɛna Danbɛlɛ Haji Bɛtilayi Danbɛlɛ Aisha Mɔru kuma ɲɛna Danbɛlɛ Danbɛlɛ de kuma ɲɛna Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ lajɛlen t'u kira mantonya la kɛrɛnkɛrɛnya la Seyid Sherif Usman Madana Haidara ka Haidara ne ye Madame Ouattara Aja Aminata Jabate ne ye Haut Conseil membre ye n natɔ ye ciden n segitɔ ye ciden Haut Conseil président n'o Laji Ibrahima Jara ye n'u b'a fɔ ma karamɔgɔ jɛma a ko ni sera yan k'an jija n k'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ Kutalakaw bɛɛ ka foli kɔfɛ ko ale Laji ale ye karamɔgɔ jɛma ko ka Sherifu fo ko k'i fo bi ko k'i fo kunu k'i ni yɛrɛ bonya i ni damu i ni karama i ye min kɛ Maliko la k'a ma dogo maliyɛn si la ko halisa k'u bɛ dugawu k'i ye a kɛra ni e fana ka laɲini ye ni aw fana ka bureau lakuraya la o la an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ capitale kɔnɔ an fana bɛ région kɔnɔ n'Ala sɔnna a ma an bɛɛ ka laɲini ye min de ye ka diinɛ in kɔrɔta ka adamadenw ka an hinɛ don ɲɔgɔn na k'an jogow k'o ɲɛni k'a kɛ kira sallallahu alaihi wasallam ta ɲɔgɔnna ye an ka ɲɛbɔ o fɛ ni Sirifi bɛ an ɲɛ ko digiw ma tiɲɛ k'u ka foli b'i ye Laji Cheikh Umar Danbɛlɛ ye kuma min fɔ a ye Kutala wasa dɔrɔn n nana Haut Conseil tɔgɔ la a ka kan ka kuma karamɔgɔ jɛman tɔgɔ la ka foli d'i ma ka dugawu k'i ye baara min n'i y'a ta Ala k'a ta fanga d'i ma wa n'i kɔfilɛ tuma o tuma k'i k'a dɔn ko an fana b'i kɔ o tuma ne bɛ bɔ kuma na yan nɔ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma hakɛto b'a la sala rasul Basade ka Haidara kuma jan tɛ ne fɛ ka bɔ Kucala ka na mototigi don jigitigiw masa kan ka ma kan wula ka Haidara fantan ɲɛji cɛba ni falaw ɲɛji cɛba ni miskinaw ɲɛji cɛba kan ka ma kan wula ka Haidara Basa Tarawele de a na k'a ye a na k'a ye bɛɛ ta tɛ k'a ye ni u bɛ balo ni jigiw ye Haidara Jawati pereselen don Ala k'an ni sara Ala k'an sago n'a ma Ala ka ɲini fɛn kɛ sɔrɔ fɛn ne fa n'a dɔgɔnin ko n b'u fo aw bɛ Haidara
tɔgɔ ne ba ne tɔgɔ Fanta Kante ka bɔ Kucala an nana NFM de tɔgɔ la Lelisa Jara ale de ye NFM ɲɛfamɔgɔ ye k'an k'a ka foli fɔ Usumani Serifu Madame Haidara ye sigili ni Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye Ala k'a kunkɔrɔta d'an bɛɛ ma yarabi yama Ala k'a ta fanga kun la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ Buna Ɲangi la Ala ka yafa k'a ma Ala k'a dayɔrɔ suma Serifu kana jɔrɔ an b'i kɔ an ka dɔgɔ mɛ an tɛ cɔyi an b'i kɔ an ka dugawu b'i ye bi an ka dugawu b'i ye sini i y'an ta min kɛ k'an bila sira kan k'an denw bɔ manamanako la k'an yɛrɛw bɔ manamanako la k'an bila aridinɛ sira kan an tɛ se ka foyi f'i ye Ala k'i sara Ala k'i sara o b'a bɛɛ bɔ Lelisa Jara ko k'a ka foli f'i ye kosɛbɛ ko n'an sera ko k'a ka foli f'i ye NFM tɔgɔ la Kucala NFM musow tɔgɔ la Fanta Kante de nana o la ni Aramatu Sogodogo k'a ka foli f'i ye yarabi Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye kalifaya ni Ala y'a wagati de se sisan a tun wagati de ma se o de y'a to a ma latigɛ Serifu e nin de ka kan e nin de ka e de ye kalifa ye kabiri Ala y'i da e de ye kalifa ye mais Ala ka ko b'a yɛrɛ sago de la n'a wagati ma se a tɛ kɛ a wagati de sera kosɔn a kɛra kana jɔrɔ kana hami yarabi Ala b'a nɔgɔya an bɛɛ bolo yarabi Haidara ne ye Jɛnɛbu Dawu ye ne ye kafo présidente ye ka bɔ Kucala an bɛ Haidara fo k'a ka amisar bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya amisar Kucala ale min y'a organisé k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Haidara an dalen bila dɛ Ala ye si d'an ma ka kunu jira an na fɛn min kɛra Haidara ko la an b'a kalama wallahi tila ka bi yira an na an bɛ Ala barikada Haidara fɛn min kɛra an ɲɛna an ɲɛ b'o fana na wa n y'a dɔn Ala ti mɔgɔ jigi tiɲɛ an bɛ sini ye n'Ala n'Ala kira sɔnna an don an bɛɛ tolen bɛ juru kelen de la parce que an bɛɛ ko silamɛya an ko Ala an ko a kira n'an sɔnn'o ma ko b'an da la a b'an sɔn nɛmɛ na ko ka nɔgɔ an bɛ wagati min na bi wagati gɛlɛn don an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali kanda Ala ka jamana Ala ka sumaya Ala ka ɲɛmɔgɔya in Ala k'a ta fanga juda anw minnu b'i kɔ an ka n'i bila bari silamɛya de don an b'i dɛmɛ wajibi bilen de la donc ne bɔra kuma na ni baraji cɛ nata Basmala ka Ala fo ka wale ɲuman ka barikada silamɛ ɲuman bɛɛ ye Haidara ɲuman de ko ɲuman da ka bɛn alami minnu kun kan ka kuma Kucala tɔgɔ la k'u y'u ka ci dɔ minnu da k'olu kumana ka ban donc ko ka kuma segin an karamɔgɔ ma n'o de ye Seydi Sherif Usumani Madame Haidara ni Ala ka diɲɛ ye sisan an bɛ ɲɔgɔn da an bɛna kuma segin الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتزايد الخيرات بتوفيقه تتحقق الغايات والصلاة والسلام على محمد وأزواجه وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وأهل بيته كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أم بالما إسلامه ويا فواني كوكما يركم بانا mondabana ka kuma sigi ama bunya kono onye bala dubulu fei ka kofa ka nyefa katila ka papier mi sema mfla fa ka fara aka
an y'o bɛɛ de labɛn ka na a ka mukadamu mankan no groupement tɔgɔ la n'an bɛn'o lase Kucala tɔgɔ la an karamɔgɔ ma Ustaz Sherif Usman Madani Haidara nka komi ko kɛra nin kɛcogo in na a bɛ jɛ an ma an ye camanba min sɛbɛn an b'o bɛɛ to yen an bɛ kuma 4 t'a kɔnɔ a kuma 4 fɔlɔ ye jumɛn ye Allahu Taala yɛrɛ ye min fɔ a filanan Alakira barikaman da ye min fɔ a sabanan Sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu ale ye min fɔ a naaninan Umar ibn Khattab ye min fɔ an b'o 4 surumaniw t'a kɔnɔ ka papiye camanba in tɔ kuru ka bila an poche la Ala k'an bɛɛ kelen ma إخوة الإسلام اعلموا أن محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم فهي ثابتة في الكتاب والسنة وفي هذا يقول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سورة الشورى ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب آل بيته فقد روي الإمام مسلم في صحيحه أن رسول صلى الله عليه وسلم قام يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وثانيهما أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي جماعة المسلمين ففي صحيح البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أرقبوا محمدا في أهل بيتي وهذا عمر بن الخطاب يقول للعباس رضي الله عنه والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب أما الإسلام ala tanunin kɔfɛ Allahu Taala waleɲumandɔn kɔfɛ an k'a dɔn k'a fɔ alakira bɔnnaw kanu a bɛ fɔ minnu ma ko ahlul bayt a bɛ fɔ minnu ma ko ahlun nabi o bɛɛ ye arabukan ye a bɛ fɔ minnu ma ko alakira mɔdenw bi n'an b'u wele ko sifuru i n'a fɔ an bɛɛ sigilen filɛ ka kira mɔden kelen min filɛ cogo min na giligiba nɛrɛmuguman b'a kan na ka fugula jɛman don ka dɛgana jɛman da o kan ka filɛli yɛrɛ mɔgɔ wasa kojugu ala k'a nafa n'a barika ye ko an k'a dɔn ahlul beytiw kanu ko farida don jagoya don ala ka diinɛ kɔnɔ silamɛ bɛɛ kan o faridaya n'o silamɛ ahlul beytiw kanu fɛn don fɛn min bɛ yen n'a sabatilen bɛ kuranɛ kɔnɔ a sabatilen don ala kira ka hadisaw la shefu kanu an b'a dɔn n'o ye shefu kanu o de kosɔn i b'a mɛn Allahu Taala yɛrɛ kumana daliba masa ko tuguni suratu shura kɔnɔ aya 27 a y'a fɔ ala kira nɛnkun kan rasul sallallahu alaihi wasallam a bɛ kuma ni Allahu Taala ka kuma ye a ko ale ala kira ka nɛɛma tigiya ale ala kira ka hɛrɛ tigiya yɔrɔ bɛɛ ko ala kira ci la ka diɲɛ rahmatan lil alamin diɲɛ ka nɛɛma sɔrɔ diɲɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ale ala kira ka cidenya ka lafiya batigiya a ko ale tɛ sara ɲini ala a tɛ foyi ɲini an fɛ mɔgɔw fɛ jinɛw fɛ diɲɛ fɛ ale kira ka cidenya ko min bɛ ka sara ye a ko illa a ko ga fo n'a kɛra mɔgɔ bɛ min na ne kira n balolen ni salen ne bɛ taa ka mɔgɔ minnu tɔgɔ ko ne bɔnna n b'a fɛ a ka kɛ olu fɛ n'aw kɛra olu fɛ o ka bon ni sanu ye ne bolo o ka bon ni wari ye ne bolo o ka bon a ka diɲɛ bɛɛ di ne ma ko ye ne sara ye n t'aw ka sara fɛ min ɲini aw fɛ dɔrɔn n taalen kɔ ne kɔ a k'a kanu ka bonya
ni Allah ta'ala ya kuma kai Qur'an ko shirfuke ala kiram mo ndenge ku chala bes gile flo be wala ki kile fle haydara ni fle ni yukum shirfu droni yapani ala kira sallallahu alaihi wasallam ani kuma na muslimu kono muslimu ka kuma kan kene mauna dunno la ka wala ka kutubake ayela minbar ka ya jo ay Allah ta'ala tan ala kira mika ala kira ka kuma de fo yana ta ay ala tan ni ko fa maddo ma kay ala mabalima ka ala mabalima ni ko fe ay jon waju sahaba waju ni ko fe allabana ka sahaba hakli jigi alkiyama jo kenena ayo fo ba minge ayo kutuba damna ko ako adama diw ako mi kuma fe akaw ka do nere aw mi go adama dini akwa bisega nye Allah ta'ala ka chide mimbe na chila muhamma ti mu shije akwa bisega nye ala bisega chinema ako na ya chimma ba jabide no ya jabe mitaka ba chala wate getuni ako ga minata mi fen fla to bolo ayulu mina na yulu mina otifli ati labla abi jiya soro kala rasul akwa fole jumai akwa fole ala ka kitabu ba Qur'ane ako ya fole ako Qur'ane kana ba ko noro ba ko ako non tala ay Qur'ane ne na bolo flay akwa flana Qur'ane ko fa flana ako ahlul baiti ako ne ala kira ko somo ne ala kira dimu ne ala kira julu chawni muso barka no mun mi dame katani ala kira ma aqulu ayulum mine kafara alquran kan ala kira min foga to ala shiya saba kuma do foga daw ka shiya saba akum baw awwili ni alay ni somo la o ko e bamana nganyira kum baw ni ala bilan somo la ni ko ayo kuma ita ka sigi fo shiya saba ala kan da fana barka Sayyiduna Abubakar ala kira dai min fo mi le lakaleta abi woro mina woro kono kaddu ni boshila la ira ti boy Sayyiduna Abubakar min fo radiyallahu anhu ala kana fana barkai akoy ala kira koroshi akola ay ala kira koroshi akola atna fenge ala kira ira law atta to se kira Abubakar ka kuma akoy kira koroshi fi ahli baitihi akola akana fenke akola minti be kirama akana fenfo akoma minti be kirama akana kobla kira ere kofe kira te ay kira mine kira tuna ay kira kobla kalo ni Abubakar tay amna bokuma ni Umar tay yam ko ga chaya kuma yere jama soro asen ñu faga keccum na mangi ha ala ka be kilima kuma bi kunte ni Sayyidina Umar tay Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu ana ko dun la sahaba ucela ako abbasi mi ala kira benno wake radiyallahu anhu Allah ta'ala ka jinga bama sayyidina Umar ya kai ako wallahi la islamu ka ako wallahi kala alala atalaka lafu akon talaka kale abbasi ikaslam yala abbasi kuma kira juli kira kaka ikaslam ya jalane ka tamam faire kaslam ya akai ka islamiyya jalani ka tamanna ina fata ka muna kira ka somgoye kira ka ahlul baiti amma har sayyidina Umar bin Khattab ala kira balule na kuma ala dini sanyi kuma na geliya aba bulu wuri aba fo ala an bi dini kan nabi mambu ya kama jidam sayyidina Umar man da fo kira sumayya mana ka Abubakar ga khalifa na sai kuma sayyidina Umar ma nabi Allah ta'ala dini abi ala dini abbasi to wai kon muna ko kira ka ahlul bait no kira sombo wana ya fodon ala bisanji ga kam ala ka here ka nawi gurkuma cidi ka cikando kucala almamba alhaji Musa da mala to wala kana yase an anyam goba an ashirifu kema alhaji Sharif Usman Madan Haidara abi ya fama ala ka here ka nawi ala ka barkata salli ala rasul الله يبارك فيك لك أهل البيت الله يبارك فيكم ويفتح عليكم إنه على ما شاء قدير شكرا لك سيقول لكم على أقوالكم من أهل البيت ويرفعكم والسلام عليكم أيوة الحمد لله رب العالمين
makena o fela jele kuma na samana kuma se an karamɔgɔ an b'a dɔn a ka di karamɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen ka kuma nka waati koro cogo kosɔn ko b'o kuntala surunya ni ala ka jɛ an bɛna kuma di karamɔgɔ akan mengada min di fa akan fami madira kuma ba manani de kuma kaka kolba de kuma ani musatani fila de kuma ba ka kuma ni karamɔgɔ yɛrɛ fɛ ede bona kiralo mamadu modi ga ne kuma ka kuma ni karamɔgɔ yɛrɛ fɛ ay sabali sa isigi semana ba ni karamɔgɔ yɛrɛ fɛ السلام عليكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم نعم مشينا كنتانت وريلا هورو مانا كوما كاني مكالا سيبيلي تو يما سيدا تنفو ابيكو مي باو كوليلا بولا با مدالي دي حيدرا بشيدا دي حيدرا كوندي كلاتي مودي حيدرا كايبرا كلاتي كوندي مودي حيدرا مغل لك لتي مودي حيدرا مدينه لك لتي مودي حيدرا اني ولا دلا كاما nyamakala tise ka dade haidar la ka ukoro nyamakala ya ka dudala ka dawla do nyamakala la ka barka do nyamakala la imu kadi yake aya kan namu mitaka dia an be makema wode nyamakala wode dawla do nyamakala la mana na on nana wajibi do dabunya kile an bo fiye wode akenne makuma nyini mo wore fe ne kuma nyini karamo fe ni ke barga mai ne kuma nyina fe ni ke dawla mai ne kuma nyina fe ala ga ala nyesana nya joy ne kuma nyina fe ala bato baga ne kuma nyina fe ala kira karum baga ne kuma nyina fe ala kira mode ne kuma nyina fe waye kuma dinema ite suma denya dilu ka kuma do nyamakala bere gele anga nyamakala kuntigi tola konna nana anga nyamakala ka foli fiye ka yirila ko nyamakala bi ko ni wulila shufe ka do ka hoko kujala nyamakala bi ko ni wulila klibe ko nyamakala bi ko kwambi no fe anti no fe dore ka mambi no fe ka dai jugo ka rob limite no bora ino turi la kawo ko ni nana ku ka foli kerngere le ko ka fiye no e brema turi semoy ko sarkati boli bu fe no za ko duye mo ka wuli ka fara delegation ka kana ngani nan nana nende ya de dibisene ka nyon fe to kana cibi man no e ture to ko ge ka ban san dura mi no fe to kana cibi ba o kuma nan ne ko kanya makalai ko ni nana nga ka fu fi ko ka wali man no fi ka yiri la ku fana bi ko ko do biya no ka fara ku ko taka hakato benna sallallahu alaihi wasallam maru ama fana ma salli ala sidina muhammad wa ala sidina muhammad wa sallim ne fina de wallahi ne sifu tade ne fina de aw abu fa ne ko kira ka ngaro ne ayuba lazaro shide namo aw ne fina de abu fa ne ko kira ka ngaro namo bashida ne namo dodo la yawdoni ka fur fala nyanga kala ala kala ko ala kira namo eko ke kira folay namo ala kira eko ke kira labai sani kana kilo temena minu sun ko fo sani kana kilo temena minu hiji ko fo mamude na ko kera dmenyi namo ala kira ko yawdio ma ni ka fur mo do ako buwe so min tugiro makal mo la klaka namo ako kira to na ni minye de ni mamo na no jogo kire ne bashida ne jogo nyene ye jogo la mo madani de ye mo bo shena ko mo bo jena ko mo ka tu ala ni kira no fe ko no mo ala ni kira ko ala ni kira de bi wasa trop haidara kira mode ami dugo le ke shine kira la mo ala ko dani ma nen aw nana kuchala togola kuchala al mamu togola dugutugu togola kuchala bela gele togola ambi no fe sani sache ibla la place mina bashida nde ya rabbi ala de adima eti place nyini ko ebi mina obebo ni ma ko ala ni kira ni bi wasa ba madani de bashida nde sirifu musa mode ni ko ala ni kira futi gi wasa ni ala ni kira te we be ala ni kira de bolo ni bo bolo ami mi on to fo le gina ko no yi haidara wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haidara ne muso sigila fɛ i muso bile muso ma n'o ye finɛ bɛɛ kamara an b'o barika da ne kɔrɔkɛ b'i nɔfɛ n'o ye finɛ b'a man kamara an b'o barika da haidara basi la ne salamu alaikum wa rahmatulahi
badele ni ne sarana doro jiri fana sarana doro i yoro do ya ay manga de boni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh manja ntile doge akumana kuchala beka kumafo ambo fana kumana usarabi alago ankara mo fana kumana leader togola usarabi alago ndiyo mina sisan mi se ka min kɛ dɔrɔn ko an ce o dɔrɔn de bɛ se ka bɔ ne da kɔnɔ nka n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ ko karisa bi mɔgɔ bonya maaba de don ma n'i t'a dɔn maa kan ka bonya jiginna t'a la parce que ale ka dɔgɔ maaba fana t'a dɔn maa bi dɔgɔya o y'ale cogoya de ye parce que a ka bon wallahi ni fɛnɛ ko fɛ cogo wula in na n dɔgɔkɛ kumana an wasara parce que u bɔra cɛ min na n'u kɛra o ye u bɛ lafiya ni dugukolo in kan n'o y'an ka imamu ye Kucala ne b'u fa dɔn a bɛ san 30 bɔ bi n'a kumana n gɛrɛla la ala ye fɛn damadɔ bɔ a la o mana bɔ maa o maa na i bɛ lafiya hasidiya ani yɛrɛ bonya o la an ti ɲinɛ ale kɔ kuma dɔw tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ peut-être lahara segin bi k'o kan an bɛ ala deli ala ka hinɛ na ala ka hinɛ silamɛ su n'an bɔra yan an bɛ Kucala bɛɛ fo an karamɔgɔ ka kuma na k'a fɔ Ayidara yɛrɛ ye Kucala kɛ a kana siga o fɔli la kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam i ye maa min kanu i y'o dɔ de i ye maa min kanu i y'o dɔ de ne ye Kucala ka an bɛ Kucalakaw fo kunu an b'u fo bi ala tɔgɔ la jamanatigilakaw n'u ka ciden nana u ka ciden b'u ka so yan yan y'aw ka so de ye Kucala bɛɛ maa o maa sera yan b'i ka so an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn a ka baara ma sumaya a ma sumaya a kɛra kuma yɛrɛ la an wasara fana mais an y'o de fɔ an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ an b'a ɲini ala fɛ fana an bilala yɔrɔ min na nin ye a ka kɛ yɔrɔ ye min ni kɔrɔlenw tɛ kelen ye an b'o de ɲini mɔgɔw t'a faamu au conseil islamique a bɛ sigi don min na anw de y'a sigi kabini an sigira fana ne b'a kɔnɔ mais ne ye fɛn dɔ de f'u ye kabini a daminɛ ala ye seere n k'u ma tiɲɛ na ne degunnen ne tɛ mɔgɔ lafiya ne yɛrɛ ka so yan ala b'a dɔn an bɛ se ka mɔgɔw yɛrɛ so yan fo su 2 heures du matin an bɛ tile a la an b'a la su fɛ fo 2 heures du matin mɔgɔw bɛ na réunion ni ne lafiyalen tɛ n y'a f'u ye ne tɛ se mais n balimakɛ n'o ye Modiko ye a ko ma i tɔgɔ to a la ten ni fɛn minnu ka gɛlɛn an b'i wele ni minnu man gɛlɛn an b'o k'i kɔfɛ ne tora o conseil la tan alors ka baara k'a kɔnɔ groupement mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka na k'a fɔ sisan u b'a ɲini ne ka kɛ au conseil président ye n y'a f'u ye n tɛ se ala b'a dɔn c'est à dire mɔgɔw t'a faamu mɔgɔw tɛ ko in faamu kosɛbɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ de dɔn dekun bɛ min ne kan yan n tɛ se ka foyi fara a kan n y'a f'u ye u ka dugawu kɛ ne yɛrɛ bɛ min na n dɛsɛlen b'a la ni fɛn wɛrɛ farala ka dekun ne ni n ka mɔgɔw an ye mankan caman kɛ nin so in kɔnɔ fo ka taa se ne yɛrɛ ye kuranɛ ta ka juru la ka bolo d'a kan n ko n kalenna ala la au conseil président n'a b'a ɲini a yɛrɛ la a y'a ɲini ne tɛ k'a ye n ye n bolo da kuranɛ kan ka n kale bɛɛ ye n tɛ k'a ye fiyewu mais u ye ko bɛɛ kɛ n ma sɔn n ye n kalen don min na u y'a dɔn sa ko nin ye dɛmɛ ye o bɛɛ kɔfɛ au conseil bɛ sigi don min na sini de au conseil bɛ sigi su in na minuit u ye ne tɔgɔ di a wa i janfa mɔgɔ tɛ se minɛ i tɛ se
bon mais u yɛrɛ biro mɔgɔw suna mɔgɔw ni an yɛrɛ ka mɔgɔw u bɛɛ bɛnna kan ko Haidara an b'i ka dekun dɔn mais comme bɛɛ y'i bolo si e de la diɲɛ n'a ye an yɛrɛ b'i dɛmɛ ni Ala sɔnna i ka dekun an b'i dɛmɛ a la pour que baara in ka kɛ ne donna nin fɛn na tan de bon mais bi dugawu ɲini aw bɛɛ fɛ dugawu dama tɛ a kalifalen bɛ bɛɛ de ma au conseil islamique ni jɔ ɲuman fɛn o fɛn ye ko dɔ ye n'o de bɛ se k'an taa ɲɛfɛ an bolo jannen don k'o kɔnɔ ni fɛn ye fɛn ye min man ɲi a la an bolo jannen don k'o tigiw kɔnɔ a y'a kɛ tan a kana kɛ tan an mago bi bɛɛ de la cɛ ni muso bɛɛ ka ladili ni bilasirali la an b'an seko la la mais a kɛra mɔgɔw kɔnɔ n'i kɛra conseil président ye ko bɛɛ i bɛ wari de sɔrɔ o t'a ɲɛ dɔn ne bɛ nommé don min na dɔrɔn mɛ o conseil kɛsu kɔnɔ ne yɛrɛ de ye miliyɔn 10 bɔ mun na k'a d'u ma a ye baara daminɛ ni u t'a faamu olu bolo n'a fɔra o conseil président dɔrɔn a bɛ sɔrɔ i bɛ sara kalo de la faama yɛrɛ t'a dɔn anw bɛ yen u t'a dɔn mɔgɔ caman fililen don nin yɔrɔ in de la o conseil sigili ni bi cɛ anw yɛrɛ de y'a ɲini président fɛ o conseil mɔgɔw y'a ɲini ne fɛ n k'a ɲini président k'an reçoit bureau kura ka yira a la sudufa dɔ la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ de la hakili ti yɔrɔ in yɛrɛ sɔrɔ cogo in yɛrɛ la n y'a fɔ président ye n ko o conseil mɔgɔw ko i ka o conseil bureau kura yɛrɛ sɔrɔ a ko ma sini walima sinikɛnɛ n b'aw reçoit an karamɔgɔ ye tile 10 kɛ o kɔfɛ a dira aw bɛɛ de ma an bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɛ cogo min na an ka ɲɔgɔn bilasira mais a ka nin ziyara in a sara bɛ Ala de bolo an baw ye min fɔ an y'a bɛɛ mɛn n dɔgɔkɛ fana ye min fɔ an karamɔgɔ ye min fɔ ɲamakalaw ye min fɔ a bɛɛ sara bɛ Ala bolo caman bɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ o man bɛ kolo de sɔrɔ an bɛ jamanatigilakaw fo an ka fanga min dar'u kan ka na an b'olu fo dugutigi lakaw an b'u fo an ka karamɔgɔ an b'a fo karamɔgɔ Bile an ka foli b'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ an ka foli bɛ Kucala bɛɛ Haidara ye Kucala ka di o ti bi ye dɛ kabini kunu Ala k'aw sara hɛrɛ la Ala k'aw sara hɛrɛ la Ala k'aw sara hɛrɛ la yarabi an nisɔndiyara Ala k'aw nisɔndiya aw bɛɛ nana hɛrɛ la Ala k'aw bɛɛ segin hɛrɛ la Ala k'aw kisi ka taa Ala k'aw kisi ka taa a dabɔra Ala min kama n y'a ɲini Ala fɛ hami min bɛ aw la ani min bɛ anw na Ala ma wuli nin bɛɛ kun ye alijinɛ de ye Ala k'a nɔgɔya n ye Ala k'o kɛ Alakira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasul salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an san minnu bɛ Kucala n'olu farala délégation kan ka na olu ye kuranɛ ani essence k'o da kan ko k'a di an karamɔgɔ ma. Bonya tigi Haidara karama tigi Haidara rahma tigi Haidara Dambele Siribe Ododre Sirigal de Mouta Nalinde ka barka da Ala ka dakira ka barka da ibayimani fayimai Ashwana an wasarani jogo imatigi wa aw me wasoni kala da biya bi Haidara tigi aw me wasoni barka tigi aw me wasoni ka moto sanga di musoba ka bo sela lelu kai raki Haidara kiro moto jan hakku wa hakal batil hadil umma ijoro yira san sami ijoro yira barka tigi ijoro yira amona tigi ijoro yira doni tigi ijoro yira samani tigi ijoro yira fanyumante ijoro yira bagumante ijoro yira ala de ema wasoni suyai I wasoni kabarade Haidara
بركتني هيدرا سوالتني هيدرا ونيتني هيدرا كرامتني هيدرا جويمتني هيدرا الرسول رحمتي مودي نفرانغا دون باويلي دون با بكوتة فاسو دولو كودو سيرفيكا ميا فاسو جو نيلا دريا كوالي فاسو جو ني جويما يا شريف عثمان بن هيدرا باش ولا كنا باكني ترو abada kana ba kana tolo kana la fini ba kana kama ni kuna volonté akana tie tolo kana la fini tie be haidara kulet je haidara ay sabari fikri je ba kama na do ay hage bistam rahmati haidara bistam rahmati haidara ay wa buka to okay ko sira bi an yaye suna na ala kira ya fɔ cogo min na mɔgɔ min nana k'u ye k'o de ka fisa ye o de ka dugawu bi minɛ o la an bɛna fatiya di israɛli dɔw ma zuwariw ma u fɛ ka min bila la kow la o ɲagamina dɛ e k'a kɛ sa non aw bɛ se k'i y'a aw kumana an k'a kɛ caman ye ne bɛ kelen kɛ aw b'a kɛ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا افتح علينا ابواب رحمتك واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم لا اله الا انت عليك توكلنا وانت حسبنا نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ايوه الفاتحه بسم الله بابون يتبارك في قانون ياسين سافر مكان ياسين حامل أنسي قاضيه ما يبنى فسيكفيكم الله والصبر العليم زيت الله مسؤول علينا وعين الله ناظر من إلينا بحول الله لا يقدرين الله من ورائهم محيط بل وقعا مجيد جيدا مفروض إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يقول الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والفاتح لما سبق الناس بهدى البلاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.